जय हिंद। आज विषय रही पक्षाघात। पक्षाघातर जो गल्प रही से गल्पर केतेक प्रश्न गुड़िक जहाँकि एमसीक्यू प्रश्न गुड़िक आज आलोचना करवा। कौन रही कोचिंग? दुर्योधन बाबू क्यों रोग से पीड़ित थे? दुर्योधन बाबू पक्षाघात रोग से पीड़ित थे। दुर्योधन बाबू को केते वर्ष बयस पेंशन पाइले? दुर्योधन बाबू केते वर्ष बयस पाइले? आ गोटे माने गोटे कन्फ्यूजन प्रश्नटे कहीं केते आम समस्ते जाचु कि 60 वर्ष जी ना हेले तार अवसर हुए, किंतु आम जानी ए मैंने भाविबा को पड़ो पढ़ा पड़ो। जदि न पढ़ी जापर ना। दुर्योधन बाबू केते वर्ष बयस पेंशन पाइले ना 55 वर्ष बयस पाइले। दुर्योधन बाबू केते वर्ष धरी चाकरी करते? 30 वर्ष धरी चाकरी करते। दुर्योधन बाबूंकर केतोटी पुओ? 3टी पुओ थिले। गोटे थिला नेता होगापी जो विफल राजनेता, आ गोटे हूँ मद्यप, आ गोटे हूँ सन्यासी। तांकर 3टी कैरेक्टर थिला। एवं पिता क्या मध्य अमर हुए? हूँ गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रश्न। पिता पुत्र माध्यम अमर हुए। पिता क्या मध्यम अमर हुए ना? पिता पुत्र माध्यम अमर हुए। दुर्योधन बाबूंकर बड़ पुओ कौन हाँपी आगे चली? बड़ पुओ नेता हाँपी आगे चली। देखो जो टे झापसा दिशुची मेन्टेन्स करदे कहीं कान पाखे थोकी शुणीदेवे क्वेश्चन गुड़ाक जहाँ भी डिपिट डिस्कसन कराऊँगी। तो मझिया पुओ हाथ में कौन धरी दुर्योधन बाबू माने पिता दुर्योधन पाखक आसी मद बोतल धरी आसी। घर समस्ते केते बेले फेरबे बोली दुर्योधन भावी कि घर समस्ते अनेक राति फेरबे बोली दुर्योधन बाबू भावी। दुर्योधन बाबू क्यों पुत्र को कुलर कलंक बोली भावी, किंतु से पुत्र माने अंते कौन है से पुत्र ही पिता मान मर्यादा को रक्षा करिछि। से पुत्र होइचंती तृतीय पुत्र जे कि आमे सन्यासी बोली मध्य कहि परिबा। क्यों पुत्र पाखरे जीवन सबु दोष दुर्बलता लदे माने खोले कहीदेवा को दुर्योधन बाबू इच्छा प्रकाश करथिले? तृतीय पुत्र पाखरे तृतीय पुत्र पाखरे सब दोष दुर्बलता को खोली देवाई दुर्योधन बाबू इच्छा प्रकाश करथिले। तापर आथिला क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्न। गोटे वाक्य उत्तर देवा। यहाँ भी गोटे गोटे मार्कर जहाँकि कोश्चिन जमी जी दुर्योधन बाबू क्या कांथ को डेरी पड़ी था? क्या माने बारंडार थिबा खट उपरे कांथ को डेरी माने कांथरे मुंड डेरिकी पड़ी रही था। दुर्योधन बाबू क्यों आड़ को चाहे पान पाकुली करुथांती? आकाश को चाहे पान पाकुली करुथांती। दुर्योधन बाबू क्यों रोग से पीड़ित थे? दुर्योधन बाबू पक्षाघात रोग से पीड़ित थे। क्यों बयस दुर्योधन बाबू अवसर नेले? माने 55 वर्ष बयस दुर्योधन बाबू अवसर नेले। किए निष्पृह भाव में खंडे काठ भली पड़ी रोते? दुर्योधन बाबू स्त्री निष्पृह भाव में खंडे काठ भली पड़ी रोते। देह मनरे दुर्योधन बाबू क्या नव्या करते? देह मनरे यह गोटे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। स्त्री को नव्या करते, द्वितीय स्त्री को। दुर्योधन बाबूंकर केतोटी पुओ? 3टी पुओ थे। पिता क्या मध्यम अमर हुए? पुत्र माध्यम। देखो ये क्वेश्चन सब पड़ूँ मन रखिथे। देखो क्वेश्चन कही कि दुर्योधन बाबूंकर मझिया पुओ हाथ में कौन धरी आसी पिता पाखक? कौन धरी आसी? मद बोतल धरी आसी। दुर्योधन बाबूंकर तृतीय पुत्र कौन पिंधि आसी? दुर्योधन बाबूंकर तृतीय पुत्र जे कि गेरुआ वस्त्र पिंधिकी आसीला। माने हलदिया वस्त्र आमे ताहाको कहू गेरुआ वस्त्र को। से गेरुआ वस्त्र पिंधिकी पिता पाखक आसी एवं से सम्मान सहित प्रणाम करथिले पिता को। तापरे जो रही आमर क्षुद्र माने उत्तरमूलक प्रश्न जो रही 2 नंबर विशिष्ट 2 मार्कर कि दुर्योधन बाबू पिठी आड़े कणटीए किपरि अवस्था थाए? देखो 2 मार्क तो निश्चय भाव लिखिबे कवि किंबा गल्प गाल्पिक कवि कविता उपन्यास उपन्यासिक हो कि प्रबंध प्राबंधिक हो जहाँ भी हो, किंतु जो लेखा जार ताहाको संबोधन कर लिखिबार आवश्यकता अच्छी। तेणुक दुर्योधन बाबू पिठी आड़े कांथ को डेरी तेल चिकिटा तकियाटे थाए।
ଚାକିରି ଜୀବନରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ କ'ଣ ସବୁ ପାଇଥିଲେ? ଚାକିରି ଜୀବନରେ ବହୁତ ପାଇଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଗଳ୍ପ ଗାଳ୍ପିକ ପଢ଼ିବାକୁ ସମୟ ଦେବି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ କି 2 ମାର୍କରେ ଲେଖାଯିବ। ତ ଚାକିରି ଜୀବନରେ ବହୁ କ୍ଷମତା, ପ୍ରତିପତ୍ତି, ସମ୍ମାନ, ଅର୍ଥ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପାଇଥିଲେ। ମାନେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ କେବେ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ କଳା କାଠ ପୋଡ଼ି ଶୁଖିଗଲେ, ମାନେ କଳା କାଠ ଭଳି ଶୁଖିଗଲେ, ମାନେ ଅବସର ନେବାର 2 ଦିନ ଭିତରେ, ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବାର ବା ଅବସର ନେବାର 2 ଦିନ ଭିତରେ ସେ କଳା କାଠ ପୋଡ଼ି ପଡ଼ିଗଲେ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଦିନରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗ ହୋଇଗଲା, ଯାହାକି ସେ ହଠାତ୍ ପଡ଼ିଗଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ କେବେ ଓ କାହିଁକି ନିଜକୁ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ବୋଲି ଭାବିଲେ? କାହିଁକିନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରିରୁ ଯିବା ପରେ ଆଜି କେବଳ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଥିଲା ପଦବୀରେ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବୋଲି ସେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ପୁଣି ଥରେ ପୁନର୍ବାର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅଫିସର ଯେଉଁ ସେ ତାଙ୍କର ଥିଲେ ଏଠୁ ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନାମ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ସେ 2 ଜଣ ଆଉ ତାଙ୍କ ମାନେ ଅଣଦେଖା କଲେ, ମାନେ ଦେଖିକି ବି ନ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ପ୍ରଣାମ ବି ଆଉ କଲେନି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ମୋର ଯାହା ସମ୍ମାନ କ୍ଷତିକର ଥିଲା ସବୁ ପଦବୀରେ ଥିଲା ବୋଲି ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ। ଏବଂ ସେ ନିଜକୁ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଭାବେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ନାରୀର ସୁପ୍ତ ଅଭିଳାଷ ଯୋଗାଇବା ଅନୁଚିତ ବୋଲି କାହିଁକି କହିଥିଲେ? କିଏ ଓ କାହିଁକି କହିଥିଲେ? ନାରୀର ଇଏ କହିଥିଲେ ମୁପାସା କହିଥିଲେ, ଯିଏକି ଯଦି ନାରୀର ଯେଉଁ ଅଭିଳାଷ ରହିଛି, ଯଦି ନାରୀର ଯେଉଁ ମନର ଆନ୍ତରିକତାର ଯେଉଁ ଅଭିଳାଷ ସେଟା ଯଦି ଜାଗିଗଲା, ଥରେ ଯଦି ଯାଇଗଲା, ତାହାକୁ ପୂରଣ କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମୁପାସା କହିଥିଲେ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟିଏ ମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ମୋତେ ଭାଗବତ ଶୁଣାଉଛ ବୋଲି କିଏ କାହାକୁ କହିଥିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଭାଗବତ ଶୁଣାଉଛ ବୋଲି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଜୀବନର ପ୍ରବାହରେ ମାଧ୍ୟମ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ? ଜୀବନ ପ୍ରବାହର ମାଧ୍ୟମ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି? ଜୀବନ ପ୍ରବାହର ମାଧ୍ୟମ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ମୋର ଗୁପ୍ତ ଚରିତ୍ରର ଏକ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ବିଗ୍ରହ ବୋଲି କିଏ କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଛନ୍ତି? ନା ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ପୁତ୍ରକୁ କହିଛନ୍ତି। କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଦେଖିବା, ସରି ମୋର ଗୁପ୍ତ ଚିତ୍ର ପ୍ରକାଶ୍ୟ ବିଗ୍ରହ ବୋଲି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅକୁ କହିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଓକିଲ ଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଭାବରେ ମାନେ ଖଟ ମିଛ କଥା ଗୁଡ଼ାକ କହି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ଖାଇକି, ମାନେ ମଦ୍ୟପ ପିଇକି ସେ ଥିଲେ। ତେଣୁକରି ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ବିଗ୍ରହ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅକୁ। ଅନ୍ତରେ ବାହାରେ ଏକା ବୋଲି କିଏ କାହିଁକି ଅନୁଭବ କଲେ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଯେ ବାହାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ମାର୍ଗ ଧରି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ଅନେକ ରାତିରେ ଫେରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ ଅନ୍ତରେ ବାହାରେ ଏକା ବୋଲି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ କେଉଁ ପୁତ୍ରକୁ କୁଳର କଳଙ୍କ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ? ତୃତୀୟ ପୁତ୍ର କୁଳର କଳଙ୍କ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ସେ କାହିଁକିନା ସେ ପିଲାଟି ସମୟରୁ ତାର ଏହିପରି ଭାବରେ ରାଜନୀତି ହଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମଦ ହଉ, ଅନ୍ୟ କୌଣସିରେ ସେ ଯେହେତୁ ମନ ଦେଉନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କୁଳର କଳଙ୍କ ବୋଲି ସେ ଭାବୁଥିଲେ। ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ମାନେ ସଚ୍ଚୋଟ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ଉଭା ହେଲା। ଏବଂ ଆମେ ଏହି ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଆଲୋଚନାରୁ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଲୁ କି 2ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଭାବରେ ପୁନର୍ବାର ଆବୃତ ହେଉଛି, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପିତା କାହା ମାଧ୍ୟମର ହୁଏ ଏବଂ କୁଳର କଳଙ୍କ ବୋଲି କାହାକୁ କହୁଥିଲେ ହେଲା। ଏଇ 2 କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।